Gila mobil kita guys. Nah, mobil kita nih lagi disemprotin guys, dibersihin. Ya ada hujan dia. Ya ada hujannya. Mobil kita disemprotin ya dia. Halo guys, nih kita sampai nih, kita di tempat cuci mobil. Kita nunggu antriannya dulu ya guys. Oke? Lihat tuh tempat cuci mobilnya. Oh, Dede Adreena senang ya. Guys, kita antri dulu ya. Apa sayang? Lagi nak. Oh iya, biar Sudah kenyang? Sorry, it's DJ. You can get some.
semprotnya deh ya. Iya deh. Apun deh. Apun deh. Sabun deh. Nah, mau semprotin sabun guys. Wah, jadi gelap deh. Iya, kacanya jadi gelap deh. Oh, gelap deh. Wah, jadi lihat tuh. Gelap deh. Gelap deh. Ah, aduh guys, gelap guys. Wah, Semprotin sabun guys. aduh. Gelap. Gelap ya. Iya. Apun deh. Oke guys, semprot lagi guys, bersihin lagi guys mobilnya. Lagi guys. Semprot lagi guys, biar bersih. Ini deh. Wah, ujungnya dia. Ujungnya deh. Wah, ujungnya turun. Wow. Adreena mau nyanyi, nyanyi apa sih Dek? Nyanyi apa? Nyanyi apa? Oh nyanyi apa ya? Nyanyi apa? Sofi. Sofi. Coba nyanyi Sofi. Mau nyanyi apa Dedenya? Hah? Iya. Nyanyi Sofi. Coba. AZZA.